Pozdrav dragi moji, danas pravimo omlet sa sirom. Za ovo jelo potrebno nam je 2 jaja, 40 g sira, 1 mala kašika soli i malo ulja. U posudu sa jajima dodamo 1 malu kašiku soli. I sve to dobro umutimo. Dodamo malo ulja u tavu. Na zagrijano ulje izlijemo umučena jaja. Na 1/2 omleta dodajemo sir. Pustimo da se zapeče. Ravnomjerno rasporedimo sir. Tokom pečenja paziti da se omlet ne zalijepi za tavu. Kada se donja strana dovoljno zapeče, omlet pažljivo presavijemo. Lagano pritisnemo i kratko zapečemo. I omlet je spreman za serviranje. Omlet sa sirom brzo i ukusno jelo. Voli vas vaša Dina.